دوستوں، عزیزوں، جیسس لنک کے سننے والوں، الفریڈ گیل آلبنی نیو یارک سے آج کی سچی اور اچھی باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج کا شو میرا ہے 425 اور شو کا ٹاپک ہے ایمان ہی کے وسیلے سے، اور جو میں ابھی حوالہ پڑھنے جا رہا ہوں پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 11 باب 3 اور 4 آیت پڑھوں گا، اور اسی میں یہی مرکوم ہے ایمان کے متعلق، اور یوں لکھا ہے: ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے ہی بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے۔ ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی، اور اسی کے سبب سے اس کے راستبان ہونے کی گواہی دی گئی، کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی، اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اس کے وسیلے سے اب تک کلام کرتا ہے۔ ایمان ہی سے ہنوک اٹھایا گیا، یہ میں 5ویں آیت بھی پڑھوں گا۔ ایمان ہی سے ہنوک اٹھایا گیا اور موت کو نہ دیکھا، اور چونکہ خدا نے اسے ٹھا لیا تھا اس لیے اس کے پتہ نہ ملا، کیونکہ ٹھائے جانے سے بیشتر ہی اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ خدا کو پسند آیا۔ اور یہ ہے ایمان کی باتیں کہ جو کچھ بھی بنا، ہم کس انسان نے دیکھا تھا یا جو کچھ اس وقت وجود میں آیا، خدا باپ نے اس کے بیٹے نے، چونکہ بیٹا ازل سے اس کے ساتھ تھا اور اس کے ساتھ سب کچھ وسیلے سے سب بنا، لیکن کوئی انسان، کوئی ذہی شعور، کوئی جانتا ہے کہ کب بنا، کیسے بنا، کس نے بنایا؟ یہ سب کچھ ہم ایمان سے ہی جانتے ہیں، اور ایمان سے ہی خدا پر پختہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ زندہ خدا ہے، وہ آسمان پر موجود ہے۔ اور ایمان تو خیر اور بھی پکا ہو گیا کہ جب اس کا بیٹا اس دنیا میں آیا تو وہ سب کچھ ہم نے بالکل اپنے سامنے حقیقت دیکھ لی۔ تو ہر چیز جو ہے، جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کیونکہ خدا نے سب سے اس کے راستبانی ہونے کی گواہی دی، کیونکہ خدا نے اس کی نظر کی، جب قائن اور حابل نے جو قربانی دی، جو نذرانہ پیش کیا، تو ایمان کے وجہ سے تھا، اور حابل کا جو تھا وہ نذرانہ جو تھا، حابل نے قائن سے افضل قربانی دی، اور اس کا ایمان تھا کہ جب اس وقت یہ تھا کہ اگر دھواں اوپر اٹھ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قربانی قبول ہوگی، جو بھی آپ نے نظر کیا وہ خدا کو قبول ہو گیا۔ اور قائن کی قربانی چونکہ اس نے اچھی چیزوں کے خدا کے سامنے نہیں نظر کی تھی، وہ نامنظور ہوئی۔ تو یہ سب ایمان کی باتیں ہیں۔ تو خداوند ہم سب کو اپنے ایمان میں بہت مضبوط کرے، اور یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں سب ایمان سے ہی کرتے ہیں۔ وہ بہت ساری چیزیں تو اب جو ہمارے سامنے موجود ہیں، ہر چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن ایمان تو حقیقت میں وہ ہے جو ہمارا بہت پختہ ایمان ہے اندیکھے خدا پر۔ لیکن خدا یسوع مسیح کے آنے کے بعد کوئی اندیکھی چیز نہیں رہی، کیونکہ ہر حقیقت کھل گئی۔ حقیقت خدا یسوع مسیح نے سب ظاہر کر دی، خدا باپ اور خدا بیٹے کی۔ تو میں شو شروع کرتا ہوں۔ آج کے شو میں سب سے پہلے میں ان شہیدوں کو یاد کروں گا جو کوئٹہ کے مسیحی نوجوانوں کو شہید کیا گیا دہشت گردوں نے، اور
اور شہیدوں کے خاندان کو یسوع مسیح اپنا اطمینان اور تسلی عطا کرے، آمین۔ تو کل لوگ جو کوئٹے کے وہ شہیدوں کو یاد کر رہے تھے، جن کے نوجوان بچے، جن میں سے ہمارے پاسٹر یوسف یونس صاحب، ان کا سکا بھانجا جو تھا وہ بھی ان میں شہید ہو گیا، بالکل نوجوان۔ تو بہرحال ان کی یاد تو ہے، جن کے لوگ چلے جاتے ہیں، تو یہ تو ایک شہادت تھی، ناجائز مارا گیا۔ تو اس کے علاوہ جو میرے خیال 2016 میں جو آرمی پبلک اسکول پر حملہ کیا گیا، تو شیطان کو کیا ملا؟ کچھ نہیں، وہ لوگ تو بہت مضبوط ہے، اور خدا ان کو اور مضبوط کرتا ہے۔ جیسے جیسے شیطان ان کے ساتھ انسانوں کے سختی کرتا ہے، اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، کیونکہ وہ شہیدوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آرمی پبلک کے بچوں نے یہ شہادت قبول کی، اور ان کے نام آج اس دنیا میں اور خدا کے سامنے روشن ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ جو میں شو شروع کرتا ہوں اور جس کا ٹاپک ایمان ہے، تو یہ ایک بہت اچھی رانا ادیم صاحب نے، رانا شفقت ادیم صاحب نے ایک پوسٹ بہت اچھی لکھی، اور ایسی باتیں ہم کیوں سوچتے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈماڈول، ہم ایمان میں مضبوط نہیں، اور ایمان میں مضبوط رہنا ہی سب سے بڑی مضبوطی ہے۔ تو ایک فیس بک فرینڈ کا کرسمس ٹری پر پوسٹ، کرسمس ٹری کے حوالے سے کل پرسوں بھی میں نے کوئی ایسی ایک پوسٹ پڑھی تھی، تو اس میں لکھا، میرے خیال میں جیسے کیک کا آپ کے برتھ ڈے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیک کے ساتھ لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ ہم یا ہم سے پہلے جن کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں تھا، تو کیا وہ کیک لے کر ساتھ پیدا ہوئی تھے؟ یا میرے دور میں یا جو میرے ساتھی ہیں، کیا وہ کیک اپنے ساتھ لے کے پیدا؟ لیکن اب ہر نیا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیک کا اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہیپی برتھ ڈے، 1 سال کے بعد تو پھر وہ خوشیاں مناتے۔ تو کچھ رسمیں ہیں جو اس پوسٹ میں لکھی ہوئی ہے، آپ کو پتا نہیں کہ کب تیرے ماں باپ نے کیک کاٹا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ماں باپ نے آج سے 50-60 سال پہلے، جو 70 سال پہلے یا ہمارے بزرگ پیدا ہوئے تھے، تو کیا ان کو پتا تھا کہ کوئی کیک کاٹا جائے گا؟ بالکل نہیں، ان کو تو کیک میرے خیال نام کی چیز کا بھی نہیں پتا ہوگا۔ تو پھر جب آپ نے ہوش سنبھالا تو کیک کٹتا ہی چلا گیا، اور آپ نے سوال نہیں اٹھایا کہ کیوں کیک کاٹ رہے ہو۔ بالکل، جب آپ جس نے بھی یہ سوال کیا ہے کرسمس ٹری پر، اور بھی کچھ سوال کیے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں ایمان کی کمزوری ہے۔ تو جب آپ نے ہوش سنبھالا تو اس کے بعد کیک کٹ رہے ہیں، کنٹینیو کٹ رہے ہیں۔ میرے بھی کیک کٹتے ہیں، ہر سالگرہ پر میرے بچے آتے ہیں سب، لیکن کبھی بھی اس کے بعد کسی نے سوال نہیں کیا کہ کیک کیوں کاٹا جاتا ہے۔ یہ تو آپ کی خوشی کے لیے کاٹا جاتا ہے کہ خدا نے آپ کو 1 سال اور دیا، آپ پورا سال صحیح سلامت رہے، اور خدا پھر آپ کو 1 سال میں اور نئی زندگی دے رہا ہے، اور پچھلے سال بھی آپ حفاظت اور نگہبانی میں سے تو تندرست رہے۔ تو آپ نے سوال نہیں اٹھایا کہ کیوں کیک کاٹ رہے ہو بھائی، لیکن کرسمس ٹری پر سوال اٹھا دیا، کرسمس ٹری پر سوال اٹھا دیا۔ اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، بالکل اس وقت سے دیکھتے آ رہے ہیں کرسمس ٹری گاؤں میں بھی، جہاں پر نہیں بھی کوئی جگہ، اس جگہ پر بھی جو کرسمس ٹری ہے وہ اب جو ہے وہ سجنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کبھی بھی یہ چیزیں کیوں سوچتے ہیں؟ یہ ایمان کی کمزوری کی چیزیں ہیں جن کے متعلق ہم سوچتے ہیں، اور ہم خوش ہیں ہر گھر میں کرسمس ٹری ہے۔ کس گھر میں کرسمس ٹری نہیں سجا؟ اور یہ بہت بڑی ایمان کی مضبوطی، بہت بڑی خوشی۔ تو جیسی بات کر کے ہم پوری جو ہماری مسیح کمیونٹی یا کل عالم،
تو हम उनका दिल जो है कमजोर करते हैं, तोड़ देते हैं। ऐसा कभी भी कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लास, ये बच्चों के लिए ये सारे खुशी के प्रोग्राम है। तो सवाल उठा दिया, सारी बातें बाइबल में नहीं लिखी, क्योंकि लिखी हैं अल्टर के करीब दरख्त ना लगाना, अपने क्रिसमस ट्री नहीं सजाना चाहिए। तो ये क्या बात है कि जी अल्टर या जैसे रोमन कैथोलिक हम मोस्टली उस जगह पर पाकमास होते उस टेबल पर, तो वो सवाल उठा दिया जी उसके करीब जो है वो ट्री नहीं लगाना चाहिए, क्रिसमस ट्री नहीं। क्यों नहीं लगाना चाहिए? वो तो खुदा का पाक मेज है, जहां पर पाक कुर्बानी गुजारी जाती है, जहां पर अपने ईमान को हम मुकम्मल करते हैं कि जब आखिरी फसह के वक्त खुदाम यीशु मसीह ने कहा था कि ये लो मेरा बदन और खाओ, और ये लो मेरा लहू पियो, मेरी यादगारी में यही किया करो। तो हम उस पाक मेज के खिलाफ ये क्या एतराज कर, ये तो कुछ नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं। वो पंजाबी ਜਿਹੜੀ कहने ने कि अर्क ਨੂੰ ਗੋਡਾ ਡਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ मेरे ख्याल कही है कि जिन्हों कुछ नहीं पता होता वो सवाल कर देता। लेकिन अगर वो ये पहले से सोच ले कि जो मैं सवाल कर रहा हूँ इसका जवाब भी आएगा, और इसको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्यों आपने ये बात की। इसलिए जब भी कोई सवाल उठाया जाए पहले सोचना चाहिए, क्योंकि उसके जवाब देने वाले बहुत ज्यादा होते। तो गौर से सुनो, तहकीक करो, खैमा इज्तिमा हो, लेकिन दरख्त के मोहताज नहीं। पर्दों, बैल बूटों, नक्शो नगार, ज़रूफ, संदूक, आल्टर के सब लकड़ी और दरख्त से ताल्लुक रखते हैं। दूसरी बात यह है कि कलामे मुकद्दस में लिखा है कि अबाओ जदाद, अपने बुजुर्गों की अबाओ जदाद के कदीम रवायत को ना सरकाओ। बिल्कुल ठीक बात है कि जो जमानों से ये बात चली आ रही, तो हम उस जमाने की बातों को, पुराने अपने बुजुर्गों की अबाओ जदाद की जो रस्में बन चुकी है, हम उनको एक आदमी के कहने से तो वो रस्में नहीं खत्म हो जाए। या तो कोई हम अपनी कौम के मतलब कुछ नहीं सोचते, हम नेगेटिव सोचते हैं, क्रिसमस ट्री का सोचते हैं, जी केक क्यों काटा जाता है, कार्ड क्यों भेजे जाते हैं। ये तो सारे मनफी सवाल है, ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। और ऐसे मौके पर जहां पर हर कोई खुश है, दुनिया के गरीब से गरीब मुल्क, दुनिया के गरीब से गरीब घर में भी खुशी बरस रही है, तो हम ऐसे सवाल करके क्यों लोगों को परेशान करते, क्यों अपना ईमान कमजोर करते हैं। हमने कभी भी अपने ईमान को कमजोर नहीं करेंगे, तो यही हमें खुशी होगी और खुदा हमें खुशी देगा। और इस खुशी के मौके पर जबकि हम खुदा यीशु मसीह के आमद के दिन है और क्रिसमस आ चुका है, तो हम क्यों ऐसे ईमान की कमजोरी की बातें करें। बहरहाल राना शफकत अदीम साहब आपने बहुत लिखा, और उसके बाद क्रिसमस के हवाले से राना शफकत अदीब ने बहुत शायरी भी करते हैं, बहुत खूबसूरत बातें लिखते हैं। तो उन्होंने लिखा है खुदाम यीशु मसीह के पैदाइश दिन के बर्थडे के मौके पर बहुत अच्छे चंद शार लिखे। सुलह, अमन, सलामती यीशु बिना कहाँ मिलती है, और ना यीशु बिना ईमान मिलता है। क्यों ईमान कमजोर करें। सुलह भी उसकी वजह से, सलामती भी उसकी वजह से, यीशु के बिना कहाँ मिलती है। और हमने हर हाल में अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए और यीशु पर पुख्ता ईमान रखना चाहिए कि वो खुदा बाप और खुदा बेटा है, और वो इस दुनिया में कलाम मुजस्सम हुआ, और यही हमारे ईमान की मजबूती है। शांति यीशु बिना कहाँ मिलती है, सलामती, शांति, सलामती, खुशी यीशु को बिन कहाँ मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक लिखा राना शफकत जी, आपने बहुत अच्छा लिखा कि अगर हमारा ईमान पुख्ता है तो हमें हर किस्म की जो खुदा की बरकत, खुदा की शांति, खुदा की सलामती, खुदा के बेटे के साथ है हमारा पुख्ता ईमान, तो हर चीज हमारे साथ है। और खुदा की बरकत और बड़ा पुरफजल
हमारे साथ है और हमने अपने ईमान में कमजोर नहीं होना चाहिए। दूसरा शेर है, चरनी हुई भरपूर पैदाइश पर, चरनी हुई भरपूर पैदाइश पर बरसा नूर है। बिल्कुल वो चरनी जहां सिर्फ चारा डाला था, और वो चरनी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर, उस चरनी में जब उसको बच्चे को रख दिया, और वो चरनी बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक चरनी होगी। तो इसलिए हमें, ये तो हमारी खुशी है और हमारा ईमान है कि वाकई खुदावंद यीशु मसीह उस चरनी में आया, उस स्तबल में पैदा हुआ और तबेले में पैदा हुआ, जहां उसके लिए जगह तैयार की गई थी। काफला मजूसियों का पहुंचा देखने उसको, बाखुद मजूसियों का काफला, बादशाहों का काफला, और सितारे की रोशनी को, जो एक अजीब अनोखा सितारा जो आसमान पर चमका था, उसको देखकर जो मजूसी भी वो पहुंच गए। मैं एक बात सोच रहा था कि एक तरफ तो खुदा ने उसको गरीब तरीन जगह में, बहुत ही उस जगह पे पैदा किया, उस जगह पे रखा जिसको हम खुरली या चन्नी कहते हैं, और गरीब लोगों को ही खुशखबरी दी गई। गिटरियों को सबसे पहले फरिश्तों ने खुशखबरी दी, होशाना होशाना, लेकिन साथ ये भी दिखा दिया खुदा ने कि ये बादशाहों का बादशाह भी है, क्योंकि उसको बादशाह सजदा करने आए थे। ये मजूसी तीनों बादशाह थे, अपने अपने मुल्क के बादशाह थे, जहां से भी चले, लेकिन एक जगह पर जब उनको सितारा मिल गया, वो इकट्ठे हुए और मिलकर फिर उस चन्नी की तरफ गए और वहां पर उसको सजदा किया। तो खुदा ने वाकया ये भी साबित कर दिया कि मजूसियों के आने से कि वो बादशाह है, खुदा का बेटा है, बादशाहों का बादशाह है, खालिक और मालिक है इस जमीन का, इस आसमान का, कुल दुनिया का, कुल आलम का वो वारिस है। और ये मैं इसका मतलब लेता हूं कि मजूसियों का आने का मतलब भी यही था खुदा ने कि ये मेरा बेटा है, जो मैं खालिक और मालिक हूं और बादशाहों का बादशाह है। बहुत खूबसूरत बात राणा साहब आपने, लेकिन खुशी पर सोना, खुशी पर हर सूद, खुशी पर सो दीदनी यस्सु बना कहाँ मिलती है। दीदनी खुशी, देखने की खुशी हमें यस्सु के बगैर नहीं मिल सकती, क्योंकि वही सारी खुशियां, आज जो कुछ भी कुल आलम पर खुशियां ही खुशियां हैं, उसको देखने के लिए खुशियां ही खुशियां हैं। तो ये क्या है, यस्सु की आमद पर है, यस्सु के पैदाइश के मौके पर ये सारी खुशियां हैं। तो हमें कोई बात ऐसी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। हमें शैतान तो हमें लोगों को ही इस्तेमाल करता है, अपने बंदों को ही इस्तेमाल करता है, लेकिन ये भी सोचे कि अगर 99% जो है वो खुशी मना रहे, तो एक बंदे के से एक बात कह जाने, केक क्यों कटा जाता है जी, कार्ड क्यों दिया जाता है जी, ये इतने तैयार क्यों होते हैं लोग जी, ये क्यों करते हैं, क्रिसमस ट्री क्यों सजाया जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि 99 लोग जो खुशियां मना रहे हैं, तो आपके एक बात करने से, वो आपकी एक बात करने से बाज आ जाएंगे। अब तो ये माहौल है कि हम रोज बहस करते हैं पाक कलाम के मतलब, इसलिए कि हमारे ईमान कमजोर हैं, हम ईमान में मजबूत नहीं, कि जबकि हर एक खूबसूरत बात खुदा की सच्ची और अच्छी बातें इस पाक कलाम ने लिखी हुई हैं, तो हम बेईमान क्यों होते हैं। और खुशी हर्षु दीदनी यस्सु बिना कहाँ मिलती है, सुलह अमन सलामती यस्सु बिन कहाँ मिलती है। बिल्कुल सुलह सलामती, जो कुछ भी खुशियां हैं हमें यस्सु के बगैर नहीं मिलती। यस्सु के आने से पहले क्या था, अंधेरा था, कोई खुशी नहीं थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के आने से खुदा ने अपने बेटे को जब इस दुनिया में भेज दिया, तो खुशियां ही खुशियां। 2000 साल पहले से जब वो पैदा हो गया, फिर खुशियां ही खुशियां, हर साल खुशियां मनाते हैं, पैदा होने की खुशी मनाते हैं, उसके जी उठने की खुशी मनाते हैं, फिर
कोई ना कोई दिन रोज रोमन कैथोलिक के दिन, मैं चूंकि रोमन कैथोलिक हूँ तो रोज कोई ना कोई किसी मुकद्दसीन की ईद होती है, क्योंकि जो मुकद्दसीन खुदा के मुकद्दस हैं उनकी ईद मनाई जाती हर रोज। तो खुशी तो रोज होती है। बाकायदा फादर जब पाक मास शुरू होती तो ऐलान करते हैं कि जी आज फलाने मुकद्दस की ईद है, फलाने मुकद्दस की ईद है, और लोग उन मुकद्दसों की ईद पर, उस दिन पर भी लोग आते हैं चर्च में और उनको खराजे तहसीन पेश करते हैं। बहुत खूबसूरत। उसके बाद उर्दू गजल, कहाँ था मेरे हमदम, मिलेंगे दिसंबर में। दिसंबर जब तक नहीं जाएगा लोग भी इसकी जान नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दिसंबर को बहुत सारी बुराइयां भी हुई हैं। जैसे 16 दिसंबर 2016 को, फिर 17 को, और अभी भी वकीलों ने बहुत खूबसूरत दिसंबर को बना ली। मतलब कि हम इंसान तो ईमान में कानून ही नहीं मानते हम, तो फिर ये क्या बात है। लेकिन हम मसीह दो आलम को हर सूरत में ईमान की मजबूती का माने, दुनियावी बातों में ना जाए, वो पढ़े, वो सुने जो खुदाम यीशु मसीह के मतलब, उसके जन्मदिन के मतलब सहीफों में, नविश्तों में, पुराने पेशन गोइयां जो की गई हैं वो पढ़े और ईमान को मजबूत करें। कहाँ था मेरे हमदम, मिलेंगे दिसंबर में, लौट आओ कि मेरी तरह दिसंबर भी थोड़ा सा रह गया है। कोई बात नहीं, दिसंबर तो थोड़ा रह गया, लेकिन 2020 फिर इसी तरह हमें अगला दिसंबर दिखाने के भी तौफीक दे। चलो इस दिसंबर में कोई भी नहीं मिलेगा तो फिर अगला साल हमें खुदा मुबारक करे, और अगले साल में फिर इंतजार करो अगले दिसंबर का। अगर इस दिसंबर में आपका दोस्त या हमदम कोई नहीं मिला तो अगले दिसंबर में मिल जाए। उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद पर ही सब कुछ होता है। तो अगर आप ईमान रखते हैं, आपके खुदा ने आपको ये साल दिखाया तो अगला साल भी, तो फिर उम्मीद रखें कि हम अगला क्रिसमस भी देखेंगे और नया साल भी देखेंगे और अपने दोस्तों से फिर मिलेंगे। बहुत खूबसूरत। उसके बाद लफ्ज जिंदा रहते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है। बानो कदीसिया की उन्होंने लिखा है, ये सड़क सीधी वहां जाती है जहां दिल नहीं तोड़े जाते। किधर? ऊपर, खुदा के पास, खुदा यीशु मसीह के पास। ये सड़क सिर्फ ऊपर जाती है, लेकिन इस सड़क पर जाना इतना आसान नहीं जितना आसान शैतान के रास्ते पर चल, क्योंकि इस रास्ते पर चलोगे तो मुश्किलें आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी। खुदा यीशु मसीह को खुदा था, खुदा का बेटा था, और उसके साथ कितनी मुश्किलें, और उसके जाने के बाद सारे रसूल शहीद हुए। और सबसे पहले शहादत स्तिफनस को मिली थी जो संसार किया गया, और उसके बाद किसी ना किसी हवाले से सब शहीद हुए, लेकिन वो सीधे कहाँ गए? खुदा के पास, क्योंकि ये सड़क सीधी वहां जाती खुदा के पास। ईमान की सड़क, ईमान की मजबूती की सड़क सीधी वहां जाती है, जहां हमारा हिसाब किताब होगा, खुदा के सामने पेश होगे और वो देखेगा कि आप ईमान में कितने मजबूत थे, आपने कितने बाइबल मुकद्दस को माना, आपने कितने खुदा को हुक्म को माना। वो सड़क जाती, लेकिन उस सड़क पर चलने के लिए बहुत ईमान की मजबूती की जरूरत है। दूसरी बात है, लफ्ज जिंदा रहते हैं। किसी रिश्ते को कितना भी मोहब्बत से बांधा जाए, किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा जाए, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी जाती रहती है। बानो कुदुसिया बिल्कुल। अगर हम मोहब्बत, दुनियावी मोहब्बत की ये बात की जा रही है कि अगर हम किसी रिश्ते को मोहब्बत से बांधे तो हम, अगर वो इज्जत और लिहाज चला जाए, अगर उस मोहब्बत की इज्जत भी नहीं करते, लिहाज भी नहीं करते, तो सिर्फ अगर मोहब्बत की जो मोहब्बत है वो लफ्जी है, मतलब की मोहब्बत है, तो फिर वो मोहब्बत नहीं, वो झूठ है,
झूठी मुनाफिकत की बातें, मतलब की मोहब्बत है। इसलिए हमें खुदा से दुनियावी तौर पर तो हम लोगों को धोखा दे, लेकिन खुदा तो देखता है कि हम खुदा के साथ या खुदा अपनी यीशु मसीह के साथ, उसके बेटे के साथ हम कितनी मोहब्बत रखते हैं। वो तो एक एक चीज को जानता है, लेकिन हम इंसान जानते हुए भी कमजोर हैं, फिर भी झूठी बातों में आ जाते हैं। और अभी जो मैं गजल पढ़ने जा रहा हूँ, बिल्कुल झूठ की बहुत अच्छी मतलब लिखा है, बहुत ही खूबसूरत। और मैं समझता हूँ कि मेरे शो के मुताबिक, चूंकि मेरा शो है सच्ची और अच्छी बातें, और ये झूठी और सच्ची बातें हैं। बिल्कुल उसने जो कुछ लिखा, अरफान गिल साहब ने बहुत अच्छा लिखा है कि रूह दे नाल मकारी नहीं कर सकता। रूह दे नाल, रूह कौन है? खुदा है, क्योंकि उन्हें अपना रूह, अपना साह साडे अंदर फेंकिया सी। और जदों रूह लै लैंदा ते फिर वो कुछ भी नहीं। फिर साडी उत्थे जाके पता लगेगा कि मकारी सी असी रूह ना करन डे या की करन डे सा। रूह दे नाल मकारी मैं नहीं कर सकदा, सावा नाल मदारी मैं नहीं कर सकदा। क्योंकि दुनियावी तौर ते बड़े मदारी ने डुग डुगी वजा के लोकां नूं। अजकल तो खैर मदारियां दा दौर नहीं, हुण उस वक्त ते मदारी सच्चे ते अच्छे मदारी करदे सन, सच्चे काम, सच्चे शो करदे सन। ते अजकल ते बड़े बड़े पढ़े लिखे बरिस्टर, वकील, क्या कह, वो मदारी हैं। हर चीज पढ़े लिखों में चलेगी। पहले जमाने पता नहीं बड़े वेख भंड हुंदे सन, उन्होंने भंड आंदे सन, जेड़े मजाक करदे सन। और शादी विआहां ते उन्हां नूं भंडां नूं बुलाया जांदा सी, जेड़े उस वक्त दी बरात जांदी सी और नाल लैके जांदे सन। लोकां नूं फिर सारी रात ओ तमाशे लांदे, मजाक करदे, खुश करदे सन। अजकल लोग भंड कित्थे चले गए? हुण भंड भी पढ़े लिखे हो गए ने, और भंड सारे टीवी ते चले गए ने। किसी भी तरह वेख लो कि सारे भंड जेड़े तमाशे मजाक करने वाले, लोकां नूं खुश करने वाले, हुण वो झूठ बोलण लई टीवी ते चले गए ने। सावा नाल मदारी मैं नहीं कर सकदा, क्योंकि असीं होर ते सारे झूठ मार मार लोकां दे सामने मदारियां कर करके मुनाफकत कर। लेकिन जेड़े खुदा दे साह ने, जेड़े खुदा ने सानू साह दिता सी, ओहदे नाल किसी किस्म दी मकारी तो किसी किस्म दी मदारी असीं नहीं कर सकदे। झूठे नूं झूठा आखां, क्या बात, ये सच्ची बात है कि अगर असीं झूठे नूं झूठा नहीं आंदे तो असीं खुदा ते साडा ईमान पुख्ता नहीं। क्योंकि खुदा सानू कदी नहीं, कोई तालीम ऐसी नजर नहीं आई कि जिथे खुदा ने कहा कि झूठ बोलो। इंसान कहते हैं, शैतानी लोग कहते हैं, शैतान दा हुक्म मनण, शैतान दे चेले, शैतान दा काम करने वाले वो गल्लां कहते हैं। लेकिन जेड़े सच्चे लोग, अरफान गिल वर्गे जिन्हां लिखिया, उन्हां लिखिया झूठे नूं झूठा आखण दा आदी हां मैं। बिल्कुल मैं भी इस गल दा पक्का मैं मजबूत है, इसना कि जेड़ा झूठा उन्होंने झूठा कहना चाहिए। और असी इस गल नूं नहीं मानते, असी सच्चे नूं झूठा करते हैं, लेकिन झूठे नूं असी बल्ले बल्ले करके उसकियां सच्चाइयां नूं बहुत उच्चे लैके झूठ नूं सच्चा साबित करने। लेकिन असी दुनियावी तौर ते उन्होंने सच्चा साबित कर दिता, लेकिन रूहानी तौर ते असी अपना ईमान कमजोर किया। ते खुदा दे सामने जाके फिर वो झूठे जदों खड़े होणगे ते फिर तुसी उन्हां नूं सच्चे कह सकदे हो? बिल्कुल नहीं। उत्थे तुहानू हर चीज नूं सच्चा ही कहना पेगा। और जेड़ी गल सच्ची है, क्योंकि वो हर चीज नूं जानदा है, वो उत्ते बैठा वेखण दिया वे, ते जदों ओहदे बिल्कुल सामने चले जावांगे ते फिर साडी की हालत होई? फिर असीं झूठी ते झूठी मदारी कर सकने ओहदे सामने? बिल्कुल नहीं। झूठी जी फनकारी मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल ना मैं मदारी बन सकना झूठ लई, ते ना मैं ऐसी कोई फनकारी कर सकना। लेकिन अजकल सब तो वड्डी झूठ दी मदारी ते झूठ दी फनकारी साडे मुल्क। एक छोटे बच्चे नूं कोई गल करके वेख लो ते तुहानू वो साह ना साह नहीं मिलन देगा, उन्हें तुहाडी गल सुननी ही कोनी, उन्हें इहो ही कहना कि मैं ते सच्चे सच ही बोल रहा जी, तुसी तुहानू की पता है?
ਤੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਇਹ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਹੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ, ਜਲੂਸਾਂ 'ਚ, ਘਰਾਂ 'ਚ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਦੋਸਤੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੜ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਅਸਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ, ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ 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 ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਜਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਕੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਝੂਠੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ 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 ਜੀ, ਨੌਕਰੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਚਪੜਾਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਯੂਰਪ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਖਾਕਰੂਪ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚਪੜਾਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਲਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਨੇ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਆਖਰ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 10-20 ਲੱਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੱਗ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਗਰ ਨੱਸਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਝੂਠ ਪਿੱਤੇ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਗਰੀ ਈਮਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਖੁਦਾ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਜ਼ਰਦੀ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਗਰ ਸਿੱਖਣੀ, ਫਨਕਾਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੁਛ ਸੱਚ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਫਨਕਾਰੀ ਤੇ ਮਦਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਝੂਠੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮਾੜਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੀ, ਔਰ ਮਾੜੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਗਰੀਬ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਲੁੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਲੁੱਚਿਆਂ ਦੀ सरदारी में मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल। और अगर कोई सच्चा तो सच्चा इंसान है और ईमान च बहुत मजबूत है, झूठ नूं झूठ समझदा और किसे लुच्चे दी वो चमचागिरी नहीं करेगा, वो झूठ दी प्रचार करेगा, खुदा दे ईमान दी प्रचार करेगा कि वाकई खुदा मौजूद है। और अगर साडा ईमान कमजोर है तो मतलब है कि असीं झूठियां दी सरदारी करने, असीं लुच्चियां दीयां गल्लां मनने, असीं झूठियां दीयां गल्लां मनने। और यही सब तो जिहड़ी बुरी गल है, सानू सच्चियां ते अच्छियां ते ईमान दीयां गल्लां ते अमल करना चाहिए। लोकां दा हक खा के काहदा जीना है, वेख लो तुहाडे सामने ही है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਬੈਠੇ हैं, लेकिन एक मीडिया जैसा इंटरनेट ऐसी चीज हो गई कि सारी दुनिया एक मुठ में आ चुकी कि सारी दुनिया ने हर टीवी हर जगह सारी दुनिया दी खबरें मौजूद ने। और सुबह उठना मैं भी दुआ शाह करके चाय दा कप पी के चर्च भी जाना, लेकिन उस तो पहलो एक दफा झूठियां खबरां मैं सुनना, इसलिए कि शो भी करना हुंदा वे। ते इसलिए
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਖਾਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕੋ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਝੱਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਝੂਠ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀਏ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਤਗੜੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਜੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਰਫਾਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਇੰਨਾ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਹਰ ਤਗੜੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਚੱਸ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਹਰ ਤਗੜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਤਗੜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੱਸ ਲੈਣਾ, ਚੱਸ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਹਰ ਤਗੜੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਚੱਸ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦੇਣੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਾਚੀ ਜੋ ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਜੀ ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਸਿੰਧ ਡੁੱਬਣ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ, ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਦਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਪਾ ਆਜ਼ਮ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀ ਕੱਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ 2-3 ਸ਼ੇਰ। ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਕੋ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਨਾ ਭੈਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਤੇ क्रिस्टोफर जाहिद ने लिखा, हमारे रूहानी चौपान फ्रांसिस की बात है निराली, बिल्कुल बात निराली। वो तो पोप है, वो तो पतरस दी गद्दी पे बैठा, तो उसकी तो बात निराली है, क्योंकि वो गद्दी नशीन है। जिस पतरस को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस पत्थर पर, और वो इस पत्थर पर पोप फ्रांसिस बैठा हुआ है आज जी, और इन सारी की उन्होंने निराली रीत डाली है। बहुत खूबसूरत जाहिद साहब आपने लिखा। उसके बाद मसीह की मोहब्बत का अलम झंडा
علم بلند کر رہے ہیں، وہ غیروں کے دلوں میں بھی گھر کر رہے ہیں، سچائی سے گھر کر رہے ہیں، جھوٹ سے، مکاری سے نہیں، مداری سے نہیں، خداوند یسوع مسیح کی سچی باتوں سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ بہت خوبصورت لکھا ہے، غیروں کے دلوں میں بھی گھر کر رہے ہیں، جنم دن ان کو مبارک کہیں گے۔ بالکل ہم سب ہم جتنے پوپ کو، ویسے بھلے کوئی کیتھولک ہے، بھلے کوئی پروٹسٹنٹ ہے، اس کا نظارہ میں نے دیکھا ہے خود۔ جب یہ پوپ جان پال دوم کراچی میں آئے تو ہر بندہ دوڑ رہا تھا، سلویشن آرمی، پروٹسٹنٹ، ہر آدمی اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا، میں خود اس جگہ پہ موجود تھا، حیدرآباد سے کراچی گئے تھے ہم، اور وہ پوپ کی دنیا نے عزت کی، اور پوپ کی عزت ساری دنیا کرتی ہے۔ چونکہ وہ اپنے چھوٹا سا ملک ہے، ویٹیکن ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے، اس کا سربراہ ہے، اگر وہ کسی ملک میں جاتا ہے تو اس کو ایک سربراہ کی طرح سلامی ملتی ہے، توپوں کی سلامی ملتی ہے، ہر چیز پروٹوکول اسی طرح دی، کیونکہ وہ ایک ملک کا، اسٹیٹ کا سربراہ ہے۔ جنم دن ان کو مبارک کہیں گے، سدا وہ جیئیں، یہ دعا کر رہے ہیں، خدا ان کو اور زندگی دے کہ وہ اچھے سچے کام کریں۔ اس کے بعد نینسی یونس، یہ ایکچولی جو میں روز پڑھتا ہوں جس آدمی کی شاعری، وہ ہے کہ اپنا فرانسس یونس فرانسس، ان کی بیوی ہے، تو انہوں نے اپنے شوہر کے جو یہ شعر ڈالے ہیں، بیت الحم نے تجسم اس کی تھی لازم، کہ بیت الحم نے غلام نے مجسم ہونا تھا اور یہ لازم تھا، اور قص و خاشق کا بھی گھر ضروری تھا، کہ اس خاک ان تنکوں پر جو چرنی میں گھاس تھی، اسی گھاس پر اس نے ہی، اسی پر پیدا ہونا، اسی پر اس کو رکھنا تھا۔ آسمان پہ تاروں کا چمکنا ہی نہیں کافی، اس کو دیکھنے کے لیے سفر بھی ضروری تھا۔ بہت اچھا یونس صاحب آپ نے یہ استعمال کیا، مجوسیوں کے متعلق کہا گیا کہ آسمان پہ تارے کا چمکنا ہی نہیں کافی، اس کو دیکھنے کے لیے سفر بھی ضروری تھا، کہ اگر وہ مجوسی سفر نہ کر دے اس ستارے کو تو اس کو کیسے دیکھتے، اس بادشاہوں کے بادشاہ کو، اس منجی دو عالم کو کیسے دیکھتے؟ اور وہ سفر کیا انہوں نے، اور وہ سارے مل کے اس خوشخبری کو، اس بادشاہ کو، ایک 3 بادشاہ وہ بادشاہ تھے، ان بادشاہوں نے آ کر اس بادشاہ کو سجدہ کی، چرنی میں، ایک اس جگہ پر جہاں کبھی نہیں دنیاوی طور پر سوچ سکتے کہ ہم نہ اپنا بچہ پیدا کر کے وہاں پر، لیکن خدا کا بیٹا اس چرنی میں پیدا ہوا، اور مجوسیوں نے اتنا لمبا سفر کر کے اس جگہ پر آ کر ان کو سجدہ کیا۔ تو آج کا میرا جو شو ہے، ایمان، ہمیں ہر حال میں ایمان میں مضبوط رہنا چاہیے۔ پھر ایک بار وہی تلاوت میں پڑھوں گا جو شروع میں پڑھی تھی ایمان کے متعلق، عبرانیوں، پالوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 11 باب، اس کی 3 آیت سے، ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم بالا خدا کے کہنے سے بنے ہیں۔ یہ ایمان کی بات ہے، اور جو بہت لوگ آج بھی نہیں مانتے، سائنس خاص طور پر یہ ثابت کر رہی ہے کہ انسان کیسے بنا، لیکن انسان کیسے بنا بائبل مقدس میں وہ ہمارا ایمان پکا اور مضبوط ہے۔ یہ نہیں ہم معلوم کرتے کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا، ظاہری چیزوں سے نہیں بنا، خدا نے بنایا اور اپنا سانس اس کے نتنوں میں اور اپنا روح اس کے بدن میں پھونک دیا تو پھر وہ زندہ۔ ایمان ہی سے ہابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کی گزاری، کیونکہ ہابل نے اچھے سے اچھا نذرانہ، اس کے ایمان تک میں جتنا بھی اچھا نذرانہ پیش کروں گا خدا اسے منظور کرے گا، اور وہ منظور ہوا، کیونکہ وہ دھواں اوپر اٹھا اور کاہن کا دھواں زمین پر رہا، اور اس وجہ سے اس نے اس کو قتل کر دیا، کیونکہ اس وقت یہ نشانی تھی کہ قربانی کون سی، جو جس کا دھواں اوپر اٹھتا ہے وہ منظور ہوتی تھی، اور جس کا دھواں نیچے رہتا تھا وہ نہیں۔ اور یہی وجہ تھا کہ دنیا کا پہلا قتل جو ہابل نے قائن نے کیا وہ ہابل تھا۔
उसके बाद उसके सबब से उसके रास्त होने की गवाही दी कि कोई खुदा ने उसकी नजरों की गवाही के मुताबिक गवाही दी, और अगरचे वो मर गया तो भी उसके वसीले से अब तक जिंदा है, क्योंकि वो ईमान की पुख्तगी थी, और ईमान से ही उसे हम जो भी नजराना करें। अब तो रस्में बदल गई, खुदाम यीशु मसीह के आने से नया हैद आ गया। तो लेकिन जो कुछ भी करें, जो कुछ हम मन्नत माने, जो हम कहें जी मैंने आज ये मेरी मुराद पूरी हुई, मैं चर्च में 100-200 जो भी आप मन्नत मान, उसको कभी नहीं, उसको ईमान में पक्के रहें, और उस मन्नत को जो खुदा के सामने अपने रखी है, वो गिरजे के लिए या किसी मेले में, जैसे माँ मरियम के मेले बहुत लगते हैं, बहुत सारे लोग जो मन्नतें मानते हैं और वो पूरी करते हैं और खुदा उनको सुनता है। तो आज का शो जो मेरा ईमान की मजबूती है, जितने भी आप देख रहे हैं, लाइव मुर्द देख रहे हैं, तो खुदा आपको बहुत बहुत अपने ईमान की मजबूती रखे, और ईमान की मजबूती से ही हम खुदा यीशु मसीह को, खुदा के बेटे को, हम उसका जन्मदिन मना रहे हैं जो चरनी में 25 दिसंबर को आएगा, और हम उस दिन में खुशियों के साथ, बहुत बहुत खुशियों के साथ शामिल हो। और मेरी ये दुआ है कि हम सब जितने भी इस वक्त लोग लाइव देख रहे हैं, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आपके खानदानों को, जो बीमार है जहां जहां पर भी, अस्पतालों में, घरों में बुजुर्ग हैं, से तो तंदुरुस्ती खुदा अता करे, और हम सबको खानदान समेत इन खुशियों में, खुदा यीशु मसीह के बड़े दिन की खुशियों में शामिल होने की तौफीक अता करे, और नए साल के 2020 में हम दाखिल हो। और मैं दुआ करता हूं कि मैं फिर 2020 में भी आपके साथ सच्ची और अच्छी बातों का शो करता रहूं, क्योंकि सब कुछ उसके ऊपर है, से तो तंदुरुस्ती, जिंदगी, सब कुछ, लेकिन वो सब कुछ देता है अगर हम मजबूत रहते हैं, अपने ईमान में मजबूत रहे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।